شنو هي الاهميه ديال الايام الدراسيه بحال هذه بالنسبه للفوتبول الناسيونال، بالنسبه لكره القدم الوطنيه؟ الأهمية ديال هذا اللقاء يعني أهمية كبيرة، لأن أولا كاين ملتقى ديال جميع الأسرة الكروية في المغرب، لا من الكرة الاحترافية ولا من الهواة ولا جميع مكونات حكام، جميع مكونات اللعبة. كنظن بما نهار بحال اليوم لتدارس المشاكل والحلول اللي يمكن تزيد قدام الكرة القدم المغربية. كنظن بحال هاد اللقاءات خصو يكونوا كثار في طيله السنه، باش فين ما كان شي مشكل نلقاو ليه حل. لان ملي كتجمع الاسره، انت راي وانا راي، ملي كنجمعوا كنخرجوا بواحد الخلاصه دي ريكومونداسيون اللي يمكن لهم يعيدوا بالخير على كره القدم الوطنيه. يعني بالنسبه لك حتى الكالوندري يعني ديال يعني التوقيت ديال هذا اللقاء، يعني ما كيكونش متزاحم شويه مع يعني ما بدء يعني لي كومبيتيسيون مع لا بريباراسيون ديال لي زيكيب؟ غنجاوبك اون دو مو. وقت ما كان الخير كينفع. دابا حنا مجموعين اليوم، il faut jamais condamner, il faut toujours encourager. اليوم تجمعنا طار وطو، المهم نخرجوا بواحد الخلاصه اللي تكون فيها حلول الكره الوطنيه. C'est une journée qui est intéressante puisque dans le cadre de la commission football professionnel, nous avons pu débattre d'un certain nombre de sujets. Pour avancer, le football marocain doit faire une véritable mue. Et son évolution passera par l'évolution des clubs. Les clubs doivent se professionnaliser, doivent être gérés comme une entreprise, doivent avoir un business plan sur plusieurs années, doivent investir dans la formation. L'étape cruciale aujourd'hui est la création des sociétés anonymes. Le président de la fédération a annoncé que pour participer à au prochain championnat, il faut que ces sociétés anonymes soient créées. Donc nous avons discuté des modalités pratiques et des plans d'action nécessaires à cette création. C'est une étape importante, primordiale, et nous sommes très confiants. En créant ces sociétés, nous allons pouvoir attirer des capitaux et nous allons pouvoir gérer nos clubs de manière efficace et efficiente, Inch'Allah. يعني انت يعني كفرد من العائله ديال التحكيم هنا في المغرب، شنو كيمثل لكم يوم دراسي بحال هذا اللي كتقرب يعني جميع مكونات كره القدم الوطنيه؟ هو صحيح كما قلتي، التحكيم المغربي ولا الحكام عموما يعني كيتعتبروا عنصر من العناصر ديال المنظومه الكرويه المغربيه. كنحاولوا ان هذا واحد اليوم دراسي اللي كيحاولوا يعني الناس المسؤولين على الكره المغربيه انهم يشوفوا شنو هما مكامن الخلل في المنظومه ديالنا، وكنحاولوا حنا كحكام نساهموا ولو بالقليل في هذا الشيء هذا. كنحاولوا لما لا نعطيو اشنا هما النقاط الايجابيه اللي كنشوفوها انها مزيانه وخاصنا نكملوا فيها، وشنو هما النقاط السلبيه اللي كتبان لنا حنا في الكره ديالنا وفي المنظومه ديالنا ان خاصنا نتجنبوها وخاصنا نلقاو لها حلول ونلقاو لها بدائل باش نحاولوا نطوروا الكره المغربيه ديالنا. حنا حاليا في التدريب السنوي اللي كيكون في بدايه كل موسم. الفار غادي يكون ان شاء الله الموسم الجاي. كاين بعض النقاط اداريه بسيطه اللي باش نبداو التجربه يعني اوفيسيلمون رسميا، ولكن بدينا في حوايج اللي هي جانبيه. لان كتعرف الفار عنده ان بروتوكول تاع لا فورماسيون ديالو اللي خاصنا نمشيو فيه. بدينا في هاد 10 ايام الاولى، على اساس ان شاء الله غيكونوا فترات جايه باش نكملوا لا بروسيس ديالنا، اللي غنقدر نقول ان الفار هو الافاق ديال التحكيم لا المغربي ولا العالمي. يعني غادي يكون اللي غادي يعاوننا بزاف باش نقلوا من الاخطاء ونحاولوا هذوك المشاكل الكبيره اللي كتكون عندنا في البطوله نحاولوا نقلوا منها. والفار ان شاء الله غادي يكون الموسم الجاي ان شاء الله في البطوله ديالنا. Je crois que cette étude est venue au bon point, parce qu'on a trop tardé pour déclencher un vrai championnat professionnel. Donc c'était l'occasion ou jamais que tout le monde se réunisse afin de promouvoir le football national à un grand niveau et puis de changer de mentalité. Et c'est vrai qu'elle a donné certains points qui sont encore pas clairs. Tout d'abord le professionnalisme, et j'espère que ce sera cette année le départ d'un vrai football professionnel. Il a parlé des dirigeants d'oublier l'ego et de penser sur le plan collectif. C'est un bon point positif aussi. Et surtout que les clubs sortent de l'amateurisme et pourquoi pas aller vers le professionnalisme. C'est vrai qu'on ne va pas être professionnel à 100%, mais tout de même, il va y avoir un commencement.
Et surtout, ce qui m'a plu beaucoup, c'est le recyclage des encadreurs. Et c'est le point très important pour le développement, pour les jeunes footballeurs nationaux. Voilà, aujourd'hui je suis présente lors de cette journée d'études par rapport au football national en tant qu'experte dans le domaine du développement de football. J'ai réalisé un petit diagnostic, un petit bilan par rapport au football féminin. La première chose qui a été évaluée, qui a été analysée, ce sont le nombre d'adhérentes au football féminin. Quand on compare un petit peu par rapport aux équipes européennes, prenons les Pays-Bas, avec un nombre de 150 000 jeunes filles qui sont adhérées, qui jouent au football, ou même en France avec 125 000 joueuses. Au Maroc, on n'arrive pas à 2000 joueuses pour un peuple de 35 000 habitants. Donc la situation du football féminin est critique seulement quand on analyse les chiffres. Par rapport à quels sont les problèmes du football féminin, ils sont sur différents départements. On a premièrement au niveau de la formation de jeunes, on n'a pas de formation de jeunes, on n'a pas d'équipe de jeunes filles, on n'a pas de formation à partir de U6, U7, U8, U9 comme on les a dans les autres pays. Au niveau des équipes nationales, on a des résultats très moyens par rapport à ce qu'on attend. Ensuite, au niveau des championnats, il y a une restructuration pour moi à faire au niveau du championnat, au niveau des ligues, au niveau de la deuxième division, voilà, au niveau de ces choses-là. Au niveau des clubs aussi, il y a un énorme chantier aussi. Et certains ont besoin d'aide, d'autres ont besoin de structure, d'autres ont besoin de stratégie. Donc voilà, l'objectif aujourd'hui était un petit peu analyser quels étaient ces problèmes, de mettre les mots dessus et de pouvoir voir comment est-ce qu'on peut faire évoluer les choses, parce que voilà, le football féminin est un train qui a décollé en Europe, qui décolle aussi en Afrique, avec la Coupe du Monde, qui décolle en Afrique. Ensuite, en tant que pays, c'est à nous de choisir. On monte sur le train ou on le laisse passer. Et si on le laisse passer, je pense que de rattraper un train qui est parti, ça va être compliqué. صراحة حنا بالنسبة لنا اليوم كنعيشوا يوم تاريخي باش نسمعوا أن الفوتسال المغربي غتكون عنده عصبة ديالو خاصة، فهذا شيء كبير لأنه هذا هو الطريقة اللي كيتمشى بها الفوتسال في الدول الكبيرة. فنفس القضيه كاينه في الاسبان، في البرازيل، في البرتغال. هذا شيء كبير وغادي يكون يعود بالنفع، غتكون استقلاليه في التدبير وفي التسيير في المسائل، يعني حتى في المسائل الماليه. هذا شيء كبير لينا. بيان سور خرجنا بواحد العديد من التوصيات. كاين شطر تقني اللي كنت تكلمت فيه انا، وكاين شطر اداري اللي تكلموا فيه الاخوان. لو بلوز امبورطون تكنيكمون، يعني كاع المحاور اللي تتكون في جميع الرياضات هو تطوير الممارسات ويعني وتوسيع القاعده ديال الممارسه. ثم نهتموا بالتكوين، ولاحظنا ان الرئيس كيفاش ركز على التكوين، وبغينا نديروا واحد التكوين علمي لا للمدربين ولا المؤطرين ولا المكونين ولا بيان سور لي جوور. وابخي نشوفوا الفوتسال ديليت، البطوله الوطنيه ديالنا، كيفاش نطوروها، كيفاش ناميليوريو لا كومبيتيتيفيتي ديال لي جوور، لان كما كتعرف حنا كنلعبوا 6 موا تقريبا وكنحبسوا 6 موا. دونك كاين بزاف ديال الحلول اللي اقترحناهم باش نطوروها، مثلا لي بلاي اوف، مثلا نزيدوا في العدد ديال الفرق الممارسه. وبيان سور طرقنا لي سيليكسيون، كيفاش يكونوا عندنا يعني منتخبات ديال الفئات العمريه باش تكون هذه الرياضه سوليد. كما تتعرف حنا حاليا يعني رائدين في اللعبه على المستوى الافريقي، لكن بغينا نكونوا قويين في حتى في المستوى العالمي، ومقبلين على كاس افريقيا اللي غتكون ان شاء الله في جانفي في العيون. كلها نقاط نتمنى انها تعود بالنفع باش ان شاء الله المنتخب الوطني يحافظ على اللقب ديالو في بلادنا.